Wayzer Khurz az nokteli keşitem, bazunget nu xabarti me informasyon ra vaqt abuna. Prezident Gagluy Talan kusegun balsis qarasi Çerkesiye, wen padsaxa de sarlava qaydresta sırdag ve laxis qassa güvergi bunusatan barakbunu mozalte. Avtomafin balt Asır Respublike sarlavak Rashid Temrizovime. Prezident Gagluy Talan labə xadrasta sığdag və laxis xəsə güərgiyə bu nısan kənini mazaltı və dunuma xadrastoy Çerkesk Mirbas Kataleksi, Karaçayevsk Mir Marat Urusev, əmə Karaçayeva Grayonu Sarlavak Spartak Kuşetirov, Suanay Vastırci Ragun Kuvendo Mərvəlaz Dərduni alıqom təyirbasəvns birə dingencətə. Qarasi Çerkesi Aranıl Gagluy Talanıl Sımbəldası Respublikaya Administrasiya Sarlavak əmə Xisad Administrasiya Kuxtərəkkənəg Murat Ozov. Абон штрихсаумен, хсауне патендаран кашканет. Ваштыржи бону, ваштырж бон номер басы дыштос ма. Ваштырж вахазах штует. Кем сават, шуанай ваштырж фазаш катфандер кедуат, хсауне хафатат ташканет. Абон нам фитса хатыр басы дыштот. ما وك آخر باورد ما خان در خورش кедуаш, ما خان та дуа хатыр кыждар яхамановет. Сегодня сами увидели, почувствовали братское отношение народа Карачаева-Черкесии, представителям российской национальности, за что мы вам выражаем огромную благодарность. Я думаю, что время показывает, и уже не раз показало, что если мы не будем держаться за друг друга, если мы друг другу не будем подставлять братское плечо, мы далеко не уйдем. Delegacji Bacet Georgia Kuvendo Mesran президент Анхас Котта Бардарак Феофилактиме. У нас здесь самое спокойное, удивительное место Костахи Тагурова поселения, где в основном проживают осетины, наши братья. Но это место большой дружбы, гостеприимства, и слава Богу, за все эти годы мы только можем свидетельствовать об этом. И, конечно же, сегодня мы молимся о том, чтобы в соседней стране, в Южной Осетии, Бог сохранял вас, народ Южной Осетии, сохранял в вере, сохранял в тех решениях, направлениях, которые народ избрал для себя. Спасибо. Delegacji Madridin təsəvvərdə alsı xəvəstər fədəbəstun xəstə çifə marduvedun sırtı avtoma beslanı tragediya məttəkdə ruxsnumel sırtıraz. Dartər vağdırçıd Qafqazı əfsəcə qaqəncətə numel sırtıraz didin təsəvvərini çıçın serimoni. Vajdı təmabasıdısdı Qafqazı əfsəcə qaqəncətə muzeyimə. Mazaltı xadrayst və qərəsi Çerkesi adəmunun birdi sərdar Aleksandr Ivanov əmə Asır Respublikayı sərğləvək əmə xitsad administrasiya kuxtərəkkənəg Murat Ozov. Xusarırısını delegatsiya skundı Prezident Xosgənci Təplita alan əmə Qaqluyta Nikolay, Parlamenti sərdar Alborta alan əmə Zona Diştasən İnstitutu direktor Qaqluyta Robert. Plityana Qusratı Damirlan informatsiyon ravaqdabun. Qarasi Çerkesi me padsaxa de sarlavaca kusegun balsıtı xay ve rəxtərə kəsud narodun efirtem. Nırta endertimetem. Stırvalaxis sıvalet tekudunens uyravdestuy asfaltıl sekun nifte. Berek bunu mazale felgettima əxəst kundarsıdıstı əfsəttun zorcitem. На Республикае Взунг Сарджетан Вагдерцит Баракбум победа глазами детей Южной Осетии. 20-я Россия Гамбастект организации Координацион Совет Россотрудничества имени Фарадима Юма. Это мероприятие в прошлом году тоже проходило и прошло очень хорошо. Детям очень понравилось, и мы решили точно в таком же формате провести это мероприятие в этом году. Это будет просто акция рисунка на асфальте, не конкурс. Дети порисуют то, как они себе представляют Великую Отечественную войну, победу в этой войне. Нас сегодня ждет концерт и конкурс рисунка. У нас нет ни проигравших, ни победителей. Победители мы с вами все. Взрослые. Я знаю, что вы своим деткам рассказываете о том, что передаете память о том, как наши деды и прадеды освобождали землю от фашизма. Если бы этого не делали, в конце концов, вы бы просто не пришли бы сюда сегодня. Səvalətən arfəkənin mərbasit prezident administrasiya kuxtərəkkənək ciyotə alan Veyban Sankutda aksitın nisani və cəmidis əməsin zaxta səməy asfaltıl sınıf təkənin züvədonən sınva yird məngfəl mənqədətəm. Это то, ради чего 78 лет назад мы помним это мероприятие. Главный наш праздник, которому исполнилось 78 лет, это День Победы. Это наши деды, наши отцы, они
сражались за эту победу для того, чтобы наши дети жили под мирным небом, чтобы радовались жизни. Вот это время наступило, и спасибо организаторам, что отмечают этот замечательный праздник в таком формате. Mazal raydettan sırtun programmaya gurat skolata saxas kuttoy zenga afsatun zarjeta u fastata svala tarvnal toy akci serag misime sada svalune fildar asfaltl rargum kuttoy saqodeta ama patriodon angaranta laputa fildar khaynov kutta afsatu mashinata çijita tawala xizin santa bitita alana yim glasun timanifkan raydettan rma irun simvoliga falachesil fastadar fayiftoy saqodem. Я сейчас нарисовала с подругой. Сейчас рисую голубя, а она пишет надпись «День Победы». И это все значит, что мы победили. Знак победы. ابد خادیشتن در باکو توی سیمولی گون لورده اکسی فستتا سوالت من قلم کاست بدرون گبید سپرم بازه خوزه سوالت با خورد توی گریچکه اما باسم توی خرزدف کن اکتسای. Plitiana Kukuit Alexander, informaciju Rawak Dabun. Strfid bestiun xeste walaxizet tema berekbon mazal aras dersid anusun arteras xurzex nersid est Respublika netiya çisluş bekene wedun. Strfid bestiun xeste berekbon razma xusari ristun xestun arxayt ta xadişçe ta amafsatun taxt vediran tax sanadun organizaci laverte sarsta Respublika netiya çisluş bekene ama qarucene Respublika ambastagu xasçi xaskene wedunan anusun arterazma aksi xadişçe ta didin tasvert toy çifa mart apatwitse afsatun tanomel. چی نخست کنه چی سلوک کنه چی خود در سلوک کنه ایدون مختلف لورته بکنه چی در سایم چیزی چی در سوینسکی چاسته چی در از دونیتسک چی در لوگانسک افتما ورسی ویدیران تصدی سی مایدان ارصد نویدیران تیسی و نومل کد یخدک سرگاس نالو و در مایدان آبو فقط سی بینون تم اخسانادون ارگانیزاسی خادیشچه تما آبون کمپانی میگافون یوجناسی جا باکوت تا سرماگوند لورده و دون ایول در ایوگوند رسدست انالی میدون داریف ما آخم خوز کیزاقن قاو آخادگه داریف کوسن سالم آبانین ده نومر کوسا ودمم. Буквально вчера всех членов данной организации мы подключили к этому тарифу, чтобы они могли общаться со своими близкими на выгодных условиях. Отмечу, что тарификация в рамках данного тарифного плана, то есть звонки и СМС абонентам Мегафон Южная Осетия абсолютно бесплатные. Также тарифный план подразумевает льготную тарификацию по всем другим направлениям звонков. Это абоненты Мегафон Российской Федерации, Кавказского филиала. Я думаю, что данная инициатива не последняя, тем более мы очень тесно сотрудничаем с данной организацией. کمپانی راز در تا آخم لورده کود تا استرفد بستون خسته آرخایجتن اکسی سو دوامین ایوند سمازه فستمه اما داری ویدیران مدسبر رست جمهودمه بایوست نریس پوبلیکه استرفد بستون خسته آرخایجته یول در. Практически большей частью коллектива и руководства нашей компании мы приходили в гости к ветеранам Великой Отечественной войны в этот важный день, 9 мая. Но, к сожалению, в этом году их уже не осталось в живых, поэтому мы решили продолжить дать какую-то новую жизнь данной инициативе. آخم اکسی تای کمپانی گوختری اگادم کوشت تبوز نجنسان و دیسنس وال آست سخستون قباتر زیناد تخی. پلیتیانا کوکویت الکساندر اینفارماتسو راوخ دابون. Strvala khize khadrazma و رسیاگ آدم تسدیس با تکوتا فستیوال وی فرسیه خادیشته انگارنس و رسا کلتوره رسوختیناد.
Ervelaz der Respublikaya Rusya gemzexun texsenadun organizatsiya Rusya adem sediz baset tekene maştabun dimacigu mazal aftema Rusya minevaratstır xuzbaken alğuzun organizasyun farstete Rusya kulturaya festival xadrayst muzikalun skula axırgeynekte sıxeskut muzika varjete iul varzun der vatsmistem muzikalun festivalen wal az der gfazin yaxi agdavte amen sente muzikalun zarjete xuzim Себе каждому скажу я секретов не держу я не шкафу не музей, хранить секреты от друзей. Кто такой получил, кто дороги промочил, он расскажет это сам, сначала мне, а после вам. Ля-ля-ля, шу-шу-шу, ля-ля-ля, шу-шу-шу, по секрету всему свету, что случилось, расскажу. Rosadruničestvo minevarad kušete kod bansan kod afteme khusari restun sar bira و رسیاگم بستکته اما و مگسک فستیوالن ایستر نسانیوگ و اتیما موزیکالون سکولا خرگینک تمازال متستگنگه انگارن زورسا کلتوره رسوخ زیناد فستیوال ارولز در وقت فتسوستر برگ بون خدرازمه ارگانیزاتر تسخدک کد زورن سو مگسکه ورسا کلتور فستیوال او ولا خیز برگ بون نسان کنن یوخای لیتیانا میدو ترینات انفرماتسو را وقدابون Stırfı dibestiyon xəstə və laxizbanısan kutu Respublika Eskolatı der vaqdarsıdəstə alaxuzun bərək bunun mazəltəm. ولاخیز بو مگورت دکگم سکولای سخی پاتستکوت بستونه آخرگینک تسا آخرگنج تیم سیپت طرف ستون ولد داره سافتمه دیدین تسورتو سکولای کرد سویتون سدیس قایتار قوست کنستانتین سرترازمه سکولای باستگونداکسین سانو سترف دبستون خست قایتارت اما ساوت فدل ایستوری باقا قنن و میوالدای ما سکولای کرد سخست کوتو خستون است زارجته آخرگنه کدبانسان کوت داوه مگسکه برگ بو مباستکنه نبراتسی سنیستر نسانی و من ما آخر مازال تسوالتم افزارن کننز پاتریوتونن گارنتم. مخای قوام ماروخ کنم ندادات اما ودون فد قباتر دیناد ودون نمبالا وار کتویت سارد سترفد بستون خست خادیش تن ما نبون بوزنک زخن و ارمس درسن سروخ سنو مسن رواجه برک بون رازم آخرا دون واقدت دباست تکننز مسنی زرته کانسیرت دراف دسته کل تاکسوی نومل آیوت دلیت سی باست تکوتوی آخر گینینک تکوستت دیماجیگو رافدست سوالت سخدک را رازم کتوی رافدست اندر خوز باست تکنن فدل قده فتساخات سکولای باست تکوتو یوسترنف کستو یل سال در آخرگنی ناجه آلچی دریم با خواستا یخی خوده اما خواه باورد. Сегодняшняя выставка у нас, как вы заметили, необычная выставка. Поработали дети над большими картинами. Они не как обычно нарисовали обычные картины, но они захотели поработать в 3D формате. Они поработали декоративно. И такое ощущение, что на работах люди оживились тех времен и сегодняшних времен, как встречают вот этот праздник со слезами на глазах. Дети сами предложили мне поработать в таком формате, и, как вы видите, работы очень красочные, необычные получились. Костата сайракти мау хастун астазинзинат та вазаудзинат хастур растак патриотизм. Наши дети должны знать, пока даже один солдат Великой Победы будет на нашей земле, мы должны чтить его подвиг. Мы должны быть коленопреклонными перед ним, потому что не было бы великого подвига, не было бы победы, победного знамени над Рейхстагом, сегодня бы не было нас. И наше мероприятие «Песни, опаленные войной» приурочено
к празднику Великой Победы. Skóla ախորգայինեկտը խադիստեմա վաղդրցիտ կանցիրտեր Վադուա զովրաստեջը ֆրունդը չիխացիդ ամաֆաս ճլդմ չիքուստա ուդունան ասը զալտա խոսքուտ դույցարենան ամազնդինը տաբխսնան նրվսը զարջետը ախաստ կաննց ախորգայինեկտը ծամայրազ գավալտար զոնույ սաբաստա իստուրի Актив унайсахица такутой скула эрудита хомалгайнектадар. Скула картезала дастав сатун зораджа мирта скула зал тамакастыста патриотун амзавгата кудварысак афта ирунов загалдар. Каднихсан вцахаста ведиран тайналис ватар сақавы қуды канын захтайран хасы директор. Савалаттан армаз барак буны раз мадзурын нақавы, фаласын арвал бундар сазар дылдарын қавы афсаттун асты цаутам. Madada خسته به جران یانم کستگل دو ایران کم نخواست و دچران فاتیا خواست برلینه یاری او خورزخته اخکار نای کارون یا قاری دادا کره خود لگوزد نکل خوزن سرداری یا خورزی نتن نای کارون باتای در خسته دادا هم بیرا و یا بون نای نماس یا خسته آخمیخا امتسمدیسون برگ بونون کنسرت سکولات وقت فتساو اروالاز در خاطر رایسنس آخرگن یکتا سا آخرگن جتیمه یومه. پلیتیانا میدوی ترینات کوکویت الکساندر انفرماتسو راوغ دابون. Ստրուվելոխի զբունուցտան ողջ սավենց սպորտիվուն մոզալտը, ծխին վալըտա әрամբր դստը իրստունը խոզդար շախմոտիստը. Ստրվդ բեստյոն խաստուվելոխի զբունել ավդայ աստազը սխաստծտան ողջ դարսը տուրնիր շախմոտտայ, երստասիստը տրադիցիոն, նրդեր թազը խադրայստու բիրը շախմոտիստը, ադապատ մայդան տլթուղկոտույ ըրտեն սպարադույ մոջը, երստը խադրայսնը տխետացագոտ իրստուն երսդստը կորդ շախմոտիստը, ودون نوجتندر فتصم ديسوندر كاننس إيرستا تورنير بايقون كوتا شخمت فедерации президент Саулухта Георгий ويتسبرت разрта асы барагбуни историал. У нас, я смотрю, разница в возрастах очень разная, от 7 лет до 88 лет, да? То есть самые разные поколения присутствуют и чтут память Победы. Для нас, для Южной Осетии, вот День Победы – это особый день, особый праздник, потому что мы чувствуем себя единой частью одного народа-победителя в Великой Отечественной войне. В Южной Осетии не осталось ни одной семьи, которую тоже не затронула Великая Отечественная война. Из менее чем 100-тысячного населения на фронт ушло 24 тысячи человек, а вернулись обратно только 3 тысячи человек. Для Федерации шахмат это главный шахматный турнир, мы ставим его выше, чем чемпионат республики. Он, тем более, у нас традиционно международный. Мы приглашаем гостей с Северной Осетии, с России, с Донецка у нас играют в этом году. Нрфет замас турнир вахсаве Россотрудничество Хосей. Аренбер давджитан рарфе кутта асе агентата минаворода Сарлевек Сергей Скворцов. Всех участников с наступающим великим праздником, нашим, наверное, даже главным праздником нашей страны. Нашей страны, я имею в виду и Россию, и Южную Осетию, потому что, несмотря на юридически, скажем так, наши с вами различия, мы с вами, по сути дела, едины. Турнирը խայդիշտան ռարֆե կուտտա президент администрации Սարլավեկ Ջիոթալան, ու գունդե բուզնիկ զախտա երստ օրգանիզատորտան, ավտոմատ իրստունը գուաշտան. Тэнгэрсэс гуну мана аллозондар кейсияш мажал ма штырбузник захен мана представительство Россотрудничества кайхунам выше хаядан ма من أبوندر شتر برگبون آقوم مستم ما وی ما باستو آشیر استر ما من نجار بوزنک فند زخن یا ماجالا رازگن گیورگیان سالوخت گیورگیان کش من یهود دکته من آشی سوالتن مثل ایفتون کن خورجی نادو دیساج قاستو شاخ مکتن ما سوالت آخر کننش خود کنن
خاين سر زونده ما و اشترك تاگو نوی سومبون خبارو Ersta vaqt dest Şveytsariyak sistemi megeske. Azaz me xayad işte settazinat kene berzunde berzunter. Ve megeske filder kene favorit nemester. Nerder seyrak pristalsed kar sportivun tuch. Pardita iun derakenge erste valachizzausis kodote Andrei. Dekak emertikak beneteta adich kuttuy cegati röstünök şahmatiste Korate Qazbek ema Nikolay Rizanov. Eftesazun ki alsavutse sportsmendik senfitsak benat basaxsta Cikkayte Artur. Dekak sis Mikhail Lagachov emertikak benatl taatset tebelte Alana. Duoda sazun şahmatistik senfavlachis plite bibu. Evzist moydan rambelt tagezza Telyanid ema bronzeon prizurtasis Khotte Valeri. Çejetik sen iulsete derrazend wanite Valeria, dekak benat basaxsta plite Alexandra, emertikak tasis Kabulte Elizaveta. Sermagun priste xorzaksh nersdeste Kabulte Grisha ema tebelte Irbek. Bonusan kenan qawi ema eriste khadishte iuder kene bazat analavar. Dartar bozungeut Respublike Sudke derge tsaxan bun gaduzanoyime. Znora rayonu udzen Ivgosest bune xerdes produse xseveta ast uardzen kevda. Zao rayonu Ivgosest bune iwendes produse xseveta tsepar uardzen kevda. Koysayder Ivgosest bune iwendes produse xseveta tsepar uardzen kevda. Leningor rayonu Ivgosest bune eftes produse xseveta ast uardzen kevda. Respublike stolica Schinwale der udzen Ivgosest bune xerdes produse xseveta forest. Uardzen kevda. آخه ودستنا بونه خبرته نردو فیلم بلد میفیره